Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo samedi le 7 mars 2026 na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Taarifa zetu mbichi ambazo tumewaletea jioni ya leo, kama kawaida tutawapeleka kwenye uwanja wa vita kabisa, tuwape taarifa mbichi kutoka kwenye ligne de front maeneo tofauti. Mteritwari ya Masisi, wengine wanajeshi wapya wa AFC M23 walijisalimisha kwa wazalendo, ni wanajeshi 16. Video iko hapo kabisa, mtaelewa ni kwa nini au wanajeshi walijisalimisha. Tutawapeleka Mukatanga, ni Mukatanga kabisa, kulikuja ingine grupe arme ya mupya. Donc kulibuka kule grupe arme ambayo inaitwa Mouvement de Bukatanga pour la Libération du Congo. Na kule Katanga wanasema kwamba walisha kamata eneo ya Lusinga wanasema kwamba walikamata ambayo inapatikana mu territoire ya Mitwaba. Tutawambia mengi kuhusu hayo katika taarifa zetu. Pia tutawapeleka Mushaki kwenye madrone za FARDC zilipiga asubuhi ya leo. Tuliweza kufahamu kabisa ni wapi kwenye walipiga, kuko position ya M23 kwa antene yenye ilipigwa na pale mwile ferme ya pale Mushaki munyumba yenye na M23 ilikuwa kaishaka ifanya biro nayo waliipiga. Tutawambia mengi kabisa kuhusu hapo. Kuhusu pia Rubaya, mnajua kuna maporomoko mapya ya ardhi ambayo yalitokea Rubaya leo, nako tuliweza kabisa kuzipata habari kutoka kwa ndani kama kawaida. Tutawambia kabisa yote. Mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kuendelea kukuwa nazipata habari zetu. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Ndugu zangu, mkuwe na zipartage hizi habari, mkuwe na zipartage kabisa sana. Naona mungali na zisambaza na pale kabisa haiko vizuri, fomu na zipartage wengine zinawafikia. Msisahau kujiunga na grupu yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi mukigusa kwenye linki yenye iko pale mu description, gusa kwenye titre, après kugusa hapo kwenye titre, chini ya titre mu description ujiunge nasi. Ukigusa kwenye linki yenye iko pale, bila shaka utakuwa ukizipata habari zetu zote kwa wakati. Taarifa zetu mbichi za jioni ya leo, moja kwa moja tuzianzie kule Masisi kwenye wazalendo tena waliweza kuwapokea wanajeshi wapya wa M23 ambao walijisalimisha. Video ndiyo hiyo kabisa, muifahamu plutôt, muifuate na mutafahamu kabisa ginsi kule biliendeka. Ni lugha ya Kifaransa ambayo walitumikisha. Nadhani ya kwamba wengi mnaotufuata mnaielewa. Kwa machache, wale wanajeshi wa M23 walijisalimisha kwa wazalendo, wakaacha kuendelea kusaidia M23 donc kupigana kwa upande wa M23. Wanasema kwamba walikuwa recruté par force na M23 maeneo tofauti, Goma, Bukavu, wakabebwa kwenye formation militaire kule Rumangabo ngine Chanzo. Leo sasa après kumaliza maformation, wanaona kwamba hawawezi wakaendelea kupigana na jeshi la Kongo na wazalendo wakisaidia M23, wakajiunga kwa wazalendo kule Masisi. Hao watakuja kupelekwa Kisangani kwa sababu ndio kwenye wote wanapelekwa kwa wanajeshi wa M23 wanaojisalimisha wote. Video ndio ile, muifuate. Emmanuel, le porte-parole militaire de l'ANCDH, bar FDP. Il est mon collègue, moi je suis maître Héritier Gachegou. Je suis le porte-parole de SMC FDP,
bien évidemment, nous sommes en coalition avec le mouvement dont M. Emmanuel est le porte-parole militaire. Nous avons réussi une affaire de 16 éléments de 1-23 qui se sont rendus à notre mouvement collègue, l'ANCDH, AFDP. Ils sont venus parce qu'ils sont maltraités, et d'ailleurs, les uns étaient des éléments des FARDC, les autres étaient de la police nationale congolaise, bien évidemment, les autres étaient des civils qui ont été recrutés des forces. Voilà, ils se sont rendus, ils étaient venus à 16, 4 d'eux sont venus étant gravement malades, ils sont internés au sein de nos structures sanitaires pour suivre les soins appropriés, parce qu'ils étaient mal nourris, maltraités, torturés du jour au lendemain. Ce qui est à féliciter est que depuis le début de l'an 2026, le mouvement ANCDH par FDP a reçu plus de 100 armes. 100 armes qui ont été amenées par les rendus qui proviennent de l'AFC 1-23 parce qu'ils ont été recrutés de force, parce qu'on leur donne une idéologie contre leur patrie, la RDC. Voilà donc que nous sommes en train de leur convoyer afin qu'ils soient auprès de leurs unités respectives et des éléments de la FARDC et de la police, ceux qui étaient des civils qui vont rejoindre leurs familles respectives ou soit intégrer la dynamique Ouzalendo pour combattre contre l'AFC 1-23 et leurs RDF qui leur soutiennent. Et donc, comme nous venons de le dire, ils sont en train de nous raconter la façon dont ils vivent une vie très paisible, très dégradante, parce que dès lors qu'un élément de la FARDC se rend aux côtés de Ouazalendo, d'autres éléments de la FARDC qui restent encore en captivité dans les positions des RDF et de l'FC 1-23, que ce soit à Rutshuru, à Massissi, au Nord Kivu comme au Sud Kivu, on leur remet dans les cachots, on les maltraite et les sont tués à bout portant parce que leurs collègues viennent de se rendre, parce que leurs collègues viennent de nier l'idéologie dans laquelle on les a insérés côté Rumangabo, même côté Rutshuru ou Walikale. Donc voilà, nous sommes en train de les féliciter parce qu'ils sont venus avec leurs armes respectives. Nous sommes en train de les encourager et d'ailleurs parmi les 100 armes que nous avons réceptionnées au sein de notre mouvement, la SCDH, il y a 6 PKM. Ce sont des armes d'équipe 6 PKM que nous avons réceptionnées. Il y a 4 armes RPG que nous avons réceptionnées qui proviennent bien évidemment au sein de l'FC 1-23. Et donc c'est vraiment un bon résultat que nous félicitons. Nous félicitons amplement ces Congolais, ces compatriotes qui reviennent encore à la raison. Et nous félicitons encore notre collègue, le porte-parole du mouvement NCDH par FDP, via le commandant Chamari Wamouchaba, qui est le commandant mouvement de la NCDH. Nous leur félicitons parce qu'ils font un travail impeccable de la défense de l'intégrité territoriale de la RDC, de la défense de cette bonne patrie que nous avons héritée. Merci beaucoup. Merci aussi. En tout cas, nous vous remercions d'entendre. Merci. Okay. Nadhani kwamba ile video umeifuata kabisa. Pale ni Masisi kwenye hao wanajeshi wengine wapya 16 walijisalimisha kwa Zalendo. Tukiendelea na habari zetu sasa, tukiwa Masisi, tuwapeleke katika eneo ya Mushaki. Mushaki, mnakumbuka drone zilibombarde pale asubuhi mapema 5h vers 6h, drone zilibombarde katika mwingine wa Mushaki. Na apres sasa kufanya research tulikuja kujua kwenye walibombarde. Position ya kwanza yenye walibombarde inapatikana ku antene, ile antene ya telecommunication kwenye kunaitwa kwa Baudouin. Kwa Baudouin njo ginsi wanapaitaka pale. Pale kuna kuwaka defense kabisa, kako kaplase kenye kako kama kamlima pale njo kwenye kuko defense ya AFC-M23 yenye ilikuwa bombarde asubuhi ya leo. Pale hatujajua kabisa nombre ya walio kufa au kujeruhiwa, me ile defense yao ilipigwa pale, na defense inakuwa ndani
wanajeshi wa AFC M23 hata isikuwe AFC M23, mnajua defense kabisa ni kwenye wanajeshi wanakuwaka na vifaa vyao, na pale njo kwenye nao wanakuwaka donc njo place ya wanajeshi ile defense ya pale wali bombarde. Ingine defense ambayo ilikuwa bombarde iko pale nani pale muile ferme ya pale Mushaki kwenye kuna kwaka zile nani zile ma animal zile ma cheval muile ferme kuko mezo pale enye ilikuwa bombarde ile mezo. Taarifa tunazo kutoka hapo wanatuambia kwamba ni mezo ambayo ilikuwa biro ya AFC M23 pale ni muile ferme ya ule Edouard Mwanga Chuchu, nadhani kwamba mnamjua ile mezo. Sasa nayo ilikuwa bombarde. Mavideo tutaziwapa ku groupe na kushene ya WhatsApp, mtazipata hapa kumedia zile kabisa. Hatutazitia kwa sababu tuliona zinaweza zikaleta matatizo kuhusu nani media yetu, ndio maana hazitakuya hapa kote kabisa kwenye tuko nawaambia, mtapaona kupitia video pale mu groupe na kushene na pale kabisa. Ni defense ni ile mezo yenye ilikuwa ukipena AFC M23 yenye walifrape asubuhi na defense ya AFC M23 inayopatikana ngambo ya nani ya antene pale kwa antene ya telecommunication. Na habari tunazo ni ya kwamba pale kwenye walibombarde Musaki njo kwenye kuna kwa baze ya Generale Gacheri wa AFC M23. Yule generale kabisa anakuwa pale Musaki. Hatujajua kabisa mengi kuhusu waliojeruhiwa na walio poteza maisha yao pale wakati tu muda iko naenda ndipo tutakuja kufahamu mengi pale. Generale Gacheri wa AFC M23 anakuwa preza Musaki. Tutakuja kabisa kuingia kwa ndani tujue kama kuna waliojeruhiwa ama kupoteza maisha yao pale, tutawaambia. Ndege ya kivita FARDC ilifrape avec precision pale Mushaki kabisa ma defense za AFC M23. Tunaendelea na habari zetu tuwapeleke wapi? Kule Katanga. Kabla ya kwenda Katanga tumalize kwanza na mambo ya Masisi, kwa sababu na Rubaya kwenye kulikuwa mporomoko ya ardhi tena ni Masisi. Pale maporomoko mapya ya ardhi yalitokea leo kabisa asubuhi katika eneo ya Rubaya pale ni Masisi. Kulingana na mashahidi kadhaa, maporomoko haya ya ardhi yalitokea karibu na mashimo ya eneo la uchimbaji madini la Gakombe kabla ya kufagia maeneo ya chini ambapo wachimbaji wengi wa madini hufanya kazi, na kijiji kabisa cha pale kiliathiriwa vibaya. Ripoti kutoka hapo zinaonyesha kuwa idadi kubwa ya watu iliongezeka, takribani miili 10 wakiwemo watoto 6 ilipatikana kufikia saa 6 mchana katika kijiji cha Gatabi. Nyumba kadhaa katika kijiji hiki kilichopo chini zaidi ya bonde zilizikwa kabisa chini ya udongo na vifusi wakati kuanguka kwa bonde hilo kulikuwa kukifanyika. Karibu watu 10 walijeruhiwa na hao walipelekwa katika vituo vya matibabu vya eneo hilo. Kulingana na vyanzo vya ndani, maporomoko ya ardhi yalitokea yapata saa 4. Wakati huo wachimbaji tayari walikuwa wakifanya kazi, kwani shughuli za kuosha madini kwa kawaida huanza yapata saa 3 asubuhi. Bado ni vigumu sana mpaka leo kukadiria idadi ya watu waliokuwepo kwenye eneo hilo wakati wa mkasa huo, kutokana na hali isiyo rasmi na isiyo na muundo wa uchimbaji madini wa kitaalum. Utafutaji unaendelea, lakini wakaaji wanalalamika kuhusu ukosefu wa vifaa vinavyofaa vya kusafisha tani za udongo na miamba inayofunika eneo la mafaa. Vijiti na mikono mitupu njo vitu venye wanatumikishaka pale, donc vile njo vinatumikaka kama zana kwa watu wa kujitolea katika kazi ile.
Ni kwa mara ya pili katika hii semene jepansi ambapo pale Rubaya kabisa maporomoko ya ardhi yameripotiwa hapo na kuua watu wengi. Kwa mara ya kwanza ile semene pase watu zaidi ya 10 wote walikufaka, mnakumbuka hayo. Leo kulipatikana miili 10 katika mashimo. Kuna kuwaka ni wachimbaji madini wengi ambao wako ndani. Donc mnasikia kwamba kabisa ni hatari, walikuja kabisa kukutana na aksida mbaya pale Rubaya. Pole sana wakaji wa Rubaya kwa matatizo kama na hayo. Tuendelee sasa na habari zetu, ndipo tuwapeleke kule Katanga. Kule Katanga ni kuundwa, kulikuwa kreye ingine groupe armé ndani ya groupement ya territoire, ndani ya territoire ya Mitwaba molokalite ya Lusinga. Leo ndipo habari hizo tulizipata kupitia barua ndefu kabisa ya ile groupe armé ambayo inaitwa MDKC na ni Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo. Wanasema kwamba walikamata eneo ya Lusinga pale territoire ya Mitwaba, donc pale gouvernement hairuhusiwi tena kufika hapo. Wanasema kwamba wako na mpango wa kupigana na jeshi la Congo wa libere nchi ya Congo. Katika barua hiyo wanasema kwamba wao kabisa wanachokitaka ni kupiganisha gouvernement ya sasa ya Congo, donc ni gouvernement ya Felix Tshisekedi. Wanasema kwamba uongozi wa leo kabisa haufai, unapaswa kukua changer. Ile mouvement kwa sasa inapatikana molokalite ya Lusinga pale mu territoire ya Mitwaba. Haikuwa créé leo, hapana. Leo njo tulipata ile information, mais ile groupe armé ilikuwa créé le 3 mars. Deja kunapita siku 4 na ile groupe armé iko créé, na magroupe armé yanaendelea kukua mengi. Donc ofete ndani ya nchi ya Congo kuna magroupe armé mengi. Wamingi washaka jiunga na wazalendo, mais kuna wengine tuzoro ambao wanaendelea tu kupigana na gouvernement ya Congo na FARDC mchana na usiku. Ile nayo inakuwa ya mupi ambayo itaacha kabisa usalama unakuwa mbaya kabisa, unakuwa hatari kule Mukatanga muile lokalite ya Lusinga mu territoire ya Mitwaba. Viongozi tofauti plutôt viongozi wa FARDC wanasema kwamba pale kabisa operation zitafanyika. FARDC après kupata ile info walianzaka kuzifanya operation kule kuanzia le 4, le 5, le 6 walikuwaka operation kule. FARDC kule Katanga wanasema kwamba ile groupe armé kabisa wataipiga, wanapaswa kuifuatilia kule waweze kuisimamisha kabla ya kuanza nayo kuendelea kuavance na kujijenga kabisa. Wakati groupe armé inafanikiwa swate kukamata eneo kubwa, njo sasa wanaendaka na wako napata nguvu kupitia maeneo yenye wanakamataka kule. FARDC ilianzaka deja maoperasyon za kupiganisha ile groupe armé. Operasyon zinaendelea kule, mais deja hivyo ni vitendo ambavyo vitaacha tena usalama kidogo unakuja kule Mukatanga. Donc vita itaibuka kule Katanga, na deja itaibuka ishaanza donc kule Katanga kati ya FARDC na ile groupe armé. Tukiendelea na habari zetu ndugu zangu, Jakindala huyo ni mojawapo wa opoza Kongole, mnamjua sana, naye alisha kamatwa. Yeye anashtumiwa kwa kuwa kabisa anakuwaka na collaboration na AFC M23 kule Kinshasa. Njo kwenye alikamatwa na service de sécurité. Alipokamatwa habari zikatufikia kwamba Jakindala yeye kabisa kesi yake ni kuhusu collaboration yake na AFC M23. Donc kwa maneno yanayosikika vizuri iko msaliti. Donc yeye ni msaliti
kwa sababu kukolabore na AFC M23 ambayo inapiganisha FARDC mweste du pays deja, ile ni kukua usaliti. Alikamatwa sasa, kwa sasa anafungwa kabisa na service de sécurité kule Kinshasa. Jakindala alikamatwa wakati kuna wengine waopoza tofauti waliofungwa, kuna wengine hata majenero tofauti wa FARDC waliokamatwa wakafungwa. Donc leo hii kabisa gouvernement ya Congo iko nafanya usafi, nasafisha kabisa gouvernement na arme wako naisafisha watu ambao ni wasaliti wote wakamatwe, na wengine wote ambao kabisa hawako na indana na gouvernement na vitu vyenye gouvernement inataka, wote hawana bahati leo hii kabisa. Habari zetu zinaendelea ndugu zangu, tukiwapeleka zingine eneo kule Fizi kwenye ligne de front eneo ya Minembwe na Uvira na kwingineko. Hali ni ya utulivu leo kabisa jioni hii hali ni ya utulivu. Minembwe leo walipigana ne kalme ilikuja tena kupatikana saa za après-midi kuanzia 14h, ndipo hali ilikuwa ya utulivu kule. Toujours AFC M23 ina contrôler Minembwe centre, FARDC na wazalendo hawajaweza kurekipere Minembwe centre. Katika maeneo ya Uvira moplene ya Ruzizi kule njo kwenye tena kulionekana movement za wanajeshi wa AFC M23 walionekana kutoka maeneo ya Kaziba wakashuka kabisa wapi kule Sange. Donc wali renforcer pale Sange hapo kwenye route nationale numero 6 kwenye ni muzone d'opération, kwa sababu AFC M23 ina kuwaka Sange et puis FARDC nayo Runingu ni mbele sana, ni eneo ambazo ziko kwa karibu sana hapo. Taarifa tunazo ni kwamba leo kabisa kulishuka renfort za AFC M23 kutoka mweneo za Kaziba kule muvilima virefu ya Kaziba, wakashuka mpaka wapi pale kwenye route nationale numero 5 ya pale Sange. Pale kabisa kufika kwa wanajeshi hao wapi wa AFC M23 kuliacha population wanakuwa na hofu sana, kwa sababu wanasema kwamba AFC M23 iko na jiandaa kabisa ili kuanzisha vita pale tena Runingu kwenye FARDC iko na kuanza kupigana ili waone kwamba wanaweza wakasonga mbele pale kwenye route nationale numero 5 inayoelekea Uvira. Hofu sana kabisa inatanda wakaaji wa maeneo hayo kutokana na renfort za AFC M23 ambazo zilifika pale. Katika maeneo mengine kule Mwenga kwenye walikuwa na wako napigana maeneo ya Borinyi kule nako leo kabisa ni kalme, hakuna mapigano. Walungu vile vile Kalehe na Kabare hakuna mapigano. Namo Masisi kwenye tulianzia kabisa hakuna mapigano ambayo yaliripotiwa kule. Donko kulinye defo kote jioni ya leo iko kalme. Unajua habari za vita njo habari ambazo tunakuwa nazo za kwanza, ni kalme kabisa kwenye linye defo. Ndugu zangu, merci beaucoup. Tunawashukuru sana. Tupatane katika habari zetu mbichi zifuatazo kesho asubuhi. Merci.